बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, क्या हाल आप लोगों के। राफ़िज़ अज़ीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश है। दोस्तों, जिस वक्त की न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। तो अपडेट शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को एक अच्छी खबर से आगाह करेंगे और ये अच्छी खबर है एक नींबू रिपोर्ट के हवाले से। नींबू की रिपोर्ट शाया की गई है। इस रिपोर्ट के अंदर उन तमाम मुल्कों का तयन करके बताया गया है कि जहाँ पर सबसे कम पोल्यूशन है, सबसे कम आलूदगी है। आप लोग देख सकते हैं स्ट्रेट में शाया की गई। इसके मुताबिक ये तस्दीक की जाती है कि सल्तनत ऑफ ओमान पूरे अरब ममालिक के अंदर पहले नंबर पर है जहां पर आलूदगी पोल्यूशन सबसे कम है। जी, आप लोग देख सकते हैं नींबू रिपोर्ट के मुताबिक ये तस्दीक की जाती है कि 2024-25 के हवाले से जो रिपोर्ट आई है इसमें सल्तनत ऑफ ओमान पूरे अरब ममालिक के अंदर पहले नंबर पर है जहां पर आलूदगी पोल्यूशन सबसे कम है। और अगर पूरे ग्लोबल में पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो सल्तनत ऑफ ओमान का 22वां नंबर है। जी हाँ, ये भी आप लोग देख सकते हैं पूरे अरब मीडिया के ऊपर वायरल हो गया है कि इतने सारे ममालिक यहाँ पर मौजूद है अरब के अंदर भी, इनके अंदर सल्तनत ऑफ ओमान सर फहरिस्त है जहाँ पर पोल्यूशन सबसे कम है, आलूदगी सबसे कम है। तो पोल्यूशन कम होगी, आलूदगी कम होगी तो वहाँ पर इंशाल्लाह बीमारियाँ भी कम होगी और वहाँ के लोग बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना भी होंगे और ज़िंदगी भी माशाल्लाह खुशहाल होगी। तो भाई ये सल्तनत ऑफ ओमान के लिए रिवॉर्ड्स हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला दिन दुगनिया रात चुगनिया तरक्की अता फरमाए सल्तनत ऑफ ओमान को, आमीन इंशाल्लाह। ठीक हो गया। बात करते दीगर खबरों के हवाले से, बात करते कुछ फाक करबा के हवाले से। जैसे आप लोग जानते हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर एक शिरका कंपनी इस तरह की मौजूद है जो कि जितने भी कैदी मौजूद होते हैं उनके जुर्माने वगैरह पे कर उनको रिलीज करवाते हैं, जिनका नाम फाक करबा बताया जाता है। तो भाई इस हवाले से इस साल भी 12वां एडिशन जोरों शोर से चालू है और अभी तक पहला अशरा रमज़ान मुबारक का चल रहा है। और आप लोग देख सकते हैं 49 कैदी जो कि सल्तनत ऑफ ओमान के मुख्तलिफ कैद जेलों के अंदर मौजूद थे उनकी रिहाई हुई है फाक करबा के थ्रू। जी हाँ, इनके जुर्माने वगैरह पे कर जैसे भी उनको इस तरह रिहा करवाया गया है। तो इस चैनल के थ्रू हम फाक करबा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और जिन लोगों को रिहाई मिल गई उनके लिए हम लोग नेक तमन्नाओं के ख्वाहिशमंद हैं इंशाल्लाह। बात करते दीगर खबर के हवाले से, आप लोग को एक खास खबर से आगाह करेंगे और ये खास खबर है ओमानी नेशनलिटी के हवाले से। जैसे आप लोग जानते हैं कि ओमान का एक कानून है कि जो भी ओमान की नेशनलिटी हासिल कर लेता है या हासिल करना चाहता है, अगर उसको ओमानी नेशनलिटी मिल जाती है तो उसको अपनी पहली कौमियत को, पहली नेशनलिटी को तर्क करना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है, तभी वो ओमानी नेशनलिटी को हासिल कर सकता है। क्योंकि ओमान का ये कानून है कि वो दोहरी नेशनलिटी नहीं देता, दो ममालिक की नेशनलिटी के ऊपर अमल दरामद नहीं करता। लेकिन सल्तनत ऑफ ओमान की तारीख में पहली मरतबा आप लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट के मुताबिक तस्दीक की जाती है कि रशिया की एक खातून को ओमानी नेशनलिटी मिली है और उसकी पुरानी नेशनलिटी भी उसके पास है। जी, आप लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट के अंदर बताया जाता है कि मारिया विक्टर इसका नाम बताया जाता है खातून का। इसने ओमानी नेशनलिटी हासिल की है और इसके पास अपनी पहली नेशनलिटी जो कि रूस की है वो भी मौजूद है। तो यानी कि ये भी ओमान की तारीख के अंदर पहली मरतबा हुआ है कि दोहरी नेशनलिटी लेने वाली पहली खातून बन गई है, पहला इस तरह का शख्स बन गया जिसके पास ओमान की भी नेशनलिटी मौजूद है और अब रशिया की भी नेशनलिटी मौजूद है। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल हुई है। अभी आप लोग के साथ एक खास रिपोर्ट शेयर करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बुलंद तरीन जो बिल्डिंग है वो बुर्ज खलीफा की दुबई के अंदर मौजूद है और रमज़ान मुबारक का महीना भी है। तो इस हवाले से आप लोग को बताते हैं कि बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग एक मकाम पे मौजूद है और एक मकाम पर इस तरह की बिल्डिंग के ऊपर 3 वक्त के अंदर रोज़ा अफ्तार होता है। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं स्टेट में शाया की गई। इसके मुताबिक ये तस्दीक की जाती है कि बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग ज़्यादा हाइट होने की वजह से एक ही मकाम के ऊपर 3 मरतबा रोज़ा इस बुर्ज खलीफा के अंदर अफ्तार होता है। जी हाँ, इसकी जो है कुछ तयन करके कुछ जो पार्टीशन की गई है, जो पहली मंजिल से लेके 80 मंजिला तक की जो स्टेजेस होगी उनकी अफ्तारी यूएई सिटी के मुताबिक, दुबई सिटी के मुताबिक की जाती है और 80 से जो 150 तक की जो मंजिलों की जितने भी जो तबूक हो गए उनकी अफ्तारी है वो 2 मिनट के बाद की जाती है और 150 से ऊपर की 160-62 तक की जितने भी जो हो गए वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं वो मजीद 2 से 3 मिनट के बाद अफ्तारी करते हैं। जी हाँ, यानी कि एक ही बिल्डिंग के अंदर आप लोग देख सकते हैं एक ही मकाम के ऊपर 3 मरतबा इस तरह अफ्तारी होती है। ये क्यों होता है? जैसे आप लोग जानते हैं कि सबसे लंबी बिल्डिंग है ये और जो सबसे एंड पर मौजूद होगा वो सूरज को देखता रहेगा। जाहिर बात है कि सूरज गुरूब होगा तो वो नीचे तक भी देख सकता है, बहुत हाइट तक वो देख सकता है सूरज को। और जो नीचे वाले हैं उनका सूरज पहले गुरूब हो जाएगा 2-4-5 मिनट पहले। तो वो जो ऊपर वाले हैं वो जब तक सूरज देखते रहेंगे उस वक्त तक वो रोज़ा अफ्तार नहीं कर सकते। जब सूरज गुरूब होगा उसके बाद ही उनका रोज़ा अफ्तार होगा। तो उलमा कराम की तरफ से भी ये इस तरह मुशावरत के बाद ये इस तरह मसला आया था। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि बुर्ज खलीफा के अंदर बताया जाता है कि एक ही मकाम के अंदर 3 मरतबा इस तरह अफ्तारी होती। अभी एक और ख़ास रिपोर्ट आप लोगों के साथ।
پہلے ساتھ میں آپ لوگ یہ سنیں۔ وقبل طبطبني طبطب جی آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا کہ یہ تپ 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 والی جو ایک پوئم ہے، ایک نشاد ہے، ایک نظم ہے، بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے۔ تو یہ تپ 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 یہ ہے کیا؟ اس کے والے سے آپ لوگوں کو بتاتے کہ یہ کہانی ہے 1200 سال پرانی، اور 1200 سال پہلے ایک عباسیہ قوم ہوتی تھی، ان کا ایک خلیفہ ہوتا تھا جس کا نام ابو جعفر بن منصور بتایا جاتا ہے۔ وہ خلیفہ بہت زیادہ ذہین تھا اور بہت زیادہ شوقین بھی تھا اشعار کا، نظم وغیرہ سننے کا۔ تو وہ جو وہاں کے اس دور کے اس رعایا کے جو جتنے شاعر ہوتے تھے، جتنے بھی نظمیں لکھنے والے ہوتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ میرے لیے پوئمیں لکھو طرح طرح کی، تو میں تم لوگوں کو انعام دوں گا۔ تو لوگ وہاں کے جتنے شاعر تھے وہ اسی طرح کرتے تھے، اس کو پوئمیں بنا کر سناتے تھے، لیکن وہ بہت زیادہ ذہین تھا، وہ پہلی بار میں ہی وہ سن لیتا تھا اور دوبارہ ان کو سنا کے کہتا تھا یہ تو میں نے سنی ہوئی ہے پرانی، کوئی اور لاؤ، یہ تمہیں انعام نہیں مل سکتا۔ اسی رایا کے اندر ایک اور شخص موجود تھا جس کا نام الاسماعیل بتایا جاتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ ذہین تھا۔ اس نے دیکھا کہ جو خلیفہ ہے وہ اس طرح کرتا ہے، تو اس نے ایک چٹان کے اوپر ایک یہ والی تپ 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 والی جو آپ لوگوں نے نشاد سنی ہے، یہ پوئم سنی ہے، اس نے یہ لکھی۔ اور یہ لکھنے کے بعد خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک چٹان کے اوپر لکھ دی ایک نظم، اپنے بندوں کو بھیج کے وہ چٹان منگوا لو، وہ بھاری پتھر منگوا لو۔ تو ایسے ہی کیا، اس کے بندے کے خلیفہ کے وہ جا کر تگڑے بندے 10-12 اٹھا کر اس چٹان کو لے کر آئے، تو اس کے اوپر یہ نظم لکھی ہوئی تھی۔ خلیفہ نے بہت کوشش کی اس کو یاد کرنے کی، تب 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 اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن وہ اس نظم کو یاد نہیں کر پایا۔ الاسماعیل تھا، اس کو انعام دینا چاہا، لیکن جو الاسماعیل تھا اس نے انعام لینے سے منع کر دیا اور کہا کہ انعام دینے یہ تو تمام لوگوں کو، تو یہ بھی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، جتنے شاعر پرانے تھے، تو میں یہ انعام لے لوں گا۔ تو اس طرح جو ہے اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس نے تمام رعایا کے جتنے بھی اشعار جو لکھ کے دیتے تھے ان تمام کو یہ انعامات دیے اس نظم کی وجہ سے۔ تو یہ تپ 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 یہ ہے کیا؟ یہ اصل میں بلبل ہیں، بلبل آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تپ 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 اس طرح نظم لکھی گئی ہے اور پورے عرب میڈیا کے اوپر، پوری دنیا کی میڈیا کے اوپر یہ وائرل ہوئی ہے۔ تو کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ابھی آپ لوگ ایک خاص خبر سے آگاہ کریں گے، ساتھ میں آپ لوگ تصاویر کے مناظر بھی دیکھ لیں۔ اس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سلطنت آف عمان سے ایک وفد پاکستانی پہنچا ہوا ہے پاکستان اسلام آباد میں، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ وفد پہنچا ہے پاکستان اور سلطنت آف عمان میں کاروبار کے لحاظ سے، بزنس کے لحاظ سے، ترقی کے لیے اور بھی بہتر تعلقات بنانے کے لیے۔ تو بھئی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں زیب حسن جعفری، ہمارے زیب بھائی جیسے آپ لوگ جانتے ہیں مسقط کے اندر موجود ہے، وہ اس وفد کو وہاں لیڈ کرنے جو کہ پاکستان ایمبیسی کی طرف سے اس طرح بھیجا گیا ہے۔ اور اس کے والے سے آپ لوگوں کو بتا دیں کہ وفاقی وزیر پاکستان کے چودھری سالک صاحب اور گورنر پنجاب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اس وفد کی۔ زیب بھائی لوگوں نے، تمام لوگوں نے وہاں پر ملاقات کی ہے اور یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل جو بزنس ہے پاکستان اور سلطنت آف عمان کے، وہ کیریو سسٹم اوپن ہو جائیں تو انشاءاللہ عزوجل وہاں سے بہت سارے بزنس پاکستان سے عمان میں آئیں گے اور عمان سے پھر بزنس انشاءاللہ پاکستان میں جائیں گے۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ خوشائن بات ہے۔ مزید یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان حکومت کی طرف پیغام بھی دیا گیا ہے کہ ویزا وغیرہ پاکستان ایمبیسی بھی یہاں سے بہت زیادہ اپروچ کر رہی ہے ویزا وغیرہ اوپن کرنے کے لیے پاکستانیوں کے، اور وہاں سے بھی انشاءاللہ عزوجل کوئی نہ کوئی انشاءاللہ سر جوڑ کر کچھ ملاقاتیں ہوں گی اور انشاءاللہ پاکستان کے سلطنت آف عمان کے ویزا بھی اوپن ہوں گے۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ خوشائن بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور سلطنت آف عمان کو ترقی کی راہ کے اوپر گامزن رکھے، اور زیب بھائی کے لیے ہم لوگ نیک تمناؤں کے خواہش مند ہیں انشاءاللہ، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ یہی تمام اس وقت کی اپڈیٹس ہے۔ رافض العظیم کو دیجیے اجازت، ہنستے بستے رہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ حافظ۔